আপনার ব্রেসলেট পিপি সব বলবো এবার আমি শুরু করছি নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিই নাম্বারটা ঝটপট করে পিন পোস্ট করে দিই শুরু করব थैंक यू रीना दी अच्छा जितनी भी मैं ज्वेलरीज पहनी हूँ सारे प्योर गोल्ड डस्ट में ठीक है चलिए अभी एक एक करके मैं दिखाऊंगी पहले चोकर से शुरू करती हूँ कोई भी 2 सेट अगर आज आप परचेस करते हो तो एक सेट आपको फ्री मिल जाएगा ठीक है गिफ्ट वाला सेट फ्री मिल जाएगा अगर टाइम रहेगा तो गिफ्ट किसको क्या मिलेगा वो भी दिखा देंगे लेकिन उसके पहले आप लोगों को बुकिंग करना पड़ेगा है ना बुकिंग करना पड़ेगा अगर 2 सेट किसी ने बुकिंग कर लिया तो उसके पसंद का गिफ्ट मैं दिखा दूंगी कि कौन कौन सा सेट हमारे पास गिफ्ट के लिए है এই যাচ্ছে পিসটা দেখে নাও এই থাকছে পিসটা ঠিক আছে ভীষণ সুন্দর দেখতে हेलो अंकिता चैटर्जी मैम हेलो मिठू मैम এই থাকছে পিসটা ये जा रहा है पीस देखिए मैं बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी प्योरली पर्पल कलर का और व्हाइट कलर का मीनाकारी में जितना भी पर्ल जाएगा ना सारा कल्चर पर्ल है जितना भी पर्ल जाएगा सारा कल्चर पर्ल है प्राइस का इसका ईयर पीस रहेगा ये কানেরটা অনলি পাওয়া যাবে এটার কানেরটা অনলি আমি চেষ্টা করছি রূপসা পাই যদি দেওয়া যায় আমি দিয়ে দেবো এটার প্রাইস কত আছে 1900 इसका प्राइस जाएगा 1900 ये जाएगा कान का मैंने तो एक फुल कान पहन के रखा है ना तो समझ में नहीं आएगा शायद ये जाएगा कान का ठीक है আমি নিউ জয়েন করেছি हेलो मैम हेलो রূপসা मैम लेफ्ट हैंडेडটা নেব লেফট হ্যান্ডেডটা ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই থাকছে পিসটা প্রাইস থাকছে 1900 প্রাইস যাচ্ছে 1900 ठीक है এই যাচ্ছে পিসটা প্রাইস যাচ্ছে 1900 ब्यूटीफुल पीस कोई भी 2 जन को मिल जाएगा प्राइस जाएगा 1900 एक बार फटाफट बैक कैमरा करके दिखा देते हैं प्राइस जाएगा 1900 देख लीजिए प्राइस जाएगा इसका 1900 ये जाएगा पीस प्राइस जाएगा 1900 ये जाएगा पीस प्राइस रहेगा इसका 1900 ये जाएगा ईयर पीस प्राइस जाएगा 1900 ये जाएगा फुल ये जाएगा पीस ठीक है शुभ नववर्ष शाइनी दी অনেক ভালোবাসা থ্যাংক ইউ মারিয়াম ম্যাম এই থাকছে পিসটা হ্যাঁ এই থাকছে পিসটা প্রাইস থাকছে এটার 1900 যে কোনো দুজন পাবেন 4 लेयर में कल्चर पर्ल जा रहा है 4 लेयर में कल्चर पर्ल जा रहा है प्राइस जाएगा 1900 प्राइस जाएगा इसका 1900 अच्छा लॉन्ग सेट में दिखाती हूँ हाथ का पहले दिखा देती हूँ इधर कत प्राइस चलो 1300 ना इसका देख लीजिए ये पूरा डिजाइन ऐसे जाएगा ये एडजस्टेबल है ये बिल्कुल एडजस्टेबल है ये 2x2 2x4 2x6 2x8 2x10 किसी के भी हाथ में हो जाएगा इसको आप आराम से पहन सकते हो अगर मैं एक्स्ट्रा आपको आइडिया दे रही हूँ अगर आपके पास एक्स्ट्रा टसल है तो इसको आप लोग ऐसे गले में भी मतलब पहन सकते हो चोकर की तरह ठीक है 1300 प्राइस जाएगा 1300 ये जाएगा पीस प्राइस जाएगा इसका 1300 अगर ये चाहिए तो फटाफट बुकिंग कर लीजिए ठीक है चलिए ये लॉन्ग वाला सेट मैं बाद में दिखाती हूँ अभी मैं दूसरा एक सेट दिखा देती हूँ अच्छा ये वाला एक देख लीजिए मैं लॉन्ग वाला थोड़ी देर में दिखा देती हूँ ये लॉन्ग वाला पीस मैं थोड़ी देर में दिखा देती हूँ ये देख लीजिए फिलहाल आप ये देख लीजिए ये भी बहुत खूबसूरत सा सेट है ये जाएगा सेट ये जाएगा पूरा सेट अच्छा ये वाला सेट আমাকে একবার দেখাও প্রাইসটা দেখো এদিকে না ये वाला सेट का प्राइस जाएगा 2500 ये वाला सेट का प्राइस जाएगा 2500 ठीक है मैं अभी दिखा देती हूँ सबको ये वाले सेट का प्राइस जाएगा 2500 ये जाएगा पीस ये एकदम ब्लू कलर के मीनाकारी में है 2500 শুভ নববর্ষ লতিকা দি শুভ নববর্ষ শর্মিষ্ঠা ম্যাম থ্যাংক ইউ গোস্বামী দি এই থাকছে পিসটা সবাই একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার দিতে থাকো दिस इज द पीस ये जाएगा पीस 2500 ये जाएगा इयरिंग ठीक है
পার্ল ছাড়া পুরো গোল্ডের উপর কিছু দেখাবে গো আজ, ইচ্ছে আছে, চেষ্টা করছি। আজকে অ্যাকচুয়ালি পার্লের প্রচুর কালেকশন আছে, অফার আছে, পার্ল ছাড়া ফুল গোল্ডও দেখাবো, বাট একটু এক্সক্লুসিভ কালেকশন গুলোই আজকে দেখাবো। আজকে একদম মানে কম রেঞ্জের কিছু দেখাচ্ছি না, কারণ এখনো তোমরা এগুলো কম রেঞ্জে পাচ্ছ, এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে প্রাইস হাই হবে। যত পুজো এগোতে থাকবে না ম্যাম, তত এগুলোর প্রাইসটা একটু বাড়তে থাকবে, সেই জন্য হাতের চওড়াটা একবার দেখাবে একদম। এই থাকছে পিসটা, এই যাচ্ছে পিসটার প্রাইস বলো। এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 1700 8 लेयर में जा रहा है पर्ल। ये भी जाएगा आपका 2x2 2x4 2x6 2x8 2x10, कोई भी साइज में पहन सकते हैं। प्राइस जाएगा 1700, इसका प्राइस जाएगा 1700। এই থাকছে পিসটা, প্রাইস যাবে 1700, যে কোনো হাতে হয়ে যাবে, আরামসে ওয়্যার করতে পারবেন। এটা একটা পরলে আর কিছু পরার দরকার পড়বে না, এই হাতে একটা ঘড়ি পরে এরকম একটা পরে নিতে পারেন। प्राइस থাকছে 1700। ये जाएगा पीस, प्राइस जाएगा इसका 2500। आराम से इसको पहनिए, कल्चर पर्ल के साथ है। प्राइस जाएगा इसका 2500। 2500 मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ। इसके बाद अब मैं ये लॉन्ग वाला भी दिखा दूंगी। এই লংটার একটা গোল্ডেও আছে না পুরো, ওটাও हम একটু দেবে, ठीक है। ये जाएगा पीस, देखिए ब्लू कलर का मीनाकारी है, मीनाकारी बहुत खूबसूरत है। मीनाकारी जो जाएगा ना, ये देख लीजिए, मीनाकारी बहुत खूबसूरत है। किसी को अगर ब्लू कलर मीनाकारी में चाहिए ना तो आराम से ले लीजिए, ब्लू कलर मीनाकारी में अगर किसी को चाहिए तो आराम से ले लीजिए। प्राइस जाएगा इसका 2500, प्राइस जाएगा इसका 2500। थैंक यू सब, थोड़ा लव और केयर देते रहिए, थोड़ा कमेंट करते रहिए। हेलो आरती दी, हेलो अंजलि विश्वास मैम। এই থাকছে পিসটা, প্রাইস থাকছে 2500। कोई भी 2 सेट अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 1 सेट फ्री मिल जाएगा। हेलो संगमित्रा রয়দা, সরি ম্যাম আপনার মেসেজটা আমি ওভারলুক করে গেছি। এই থাকছে পিসটা, প্রাইস থাকছে 2500, প্রাইস যাচ্ছে 2500, এটার প্রাইস যাবে 2500। नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस वन। ये जाएगा पीस, इसका ना हमने पर्ल से बनाया है और दूसरा जो बनाया है वो है ऐसा। যারা ভাবছো যে पर्ल নেবো না, फ्रेश वाटर पर्ल और पर्ल बीड्स, मैम फ्रेश वाटर पर्ल नहीं है मैम, ये कल्चर पर्ल है। पर्ल बीड्स भी नहीं है। पर्ल बीड्स मतलब जो বাংলায় যেগুলোকে না মুক্ত পুঁতি বলে, মানে যেগুলো এমনি পাতি ওই খোসা উঠে যাওয়া মুক্ত। दिस आर कल्चर पर्ल। कल्चर पर्ल इज व्हाट, मैं थोड़ा कल्चर पर्ल के बारे में बता देती हूँ। कल्चर पर्ल्स आर लैवमेट पर्ल। अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना तो व्हाट इज कल्चर पर्ल, आपको मैं एकदम गूगल क्या बोलता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। रुकिए, वाटर पर्ल है, फ्रेश वाटर पर्ल जो है ना वो रियल पर्ल होता है मैम। आप देखिएगा हमारे पास जो फ्रेश वाटर पर्ल का प्रोडक्ट आता है उसको हम सर्टिफिकेट के साथ देते हैं और उसमें गारंटी भी होती है कलर की। और कल्चर पर्ल जो है, कल्चर पर्ल उतना महंगा नहीं होता है। व्हाट इज थोड़ा सा मैम इसको देख लीजिए, Yes, culture pearls are considered real pearls even though they are made with human intervention. Most pearl jewelry available today if crafted with man-made because natural pearls are much more rare, unique, therefore more expensive. बात ये होता है ना मैम, फ्रेश वाटर पर्ल जो है वो बहुत महंगा हो जाता है। जो सेट मैं अभी आपको 2500 में दे रही हूँ वो अगर रियल पर्ल में होता ना वो 5-6 हजार का हो जाता। আপনি চাইলে এটা যে কোনো পার্ল, যারা পার্ল নিয়ে কাজ করেন সেখানে যে কোনো একটা স্টোরে গিয়ে আপনি কনফার্ম করতে পারেন। রিয়ার এই কালচার পার্ল গুলো ট্রিটেড অ্যাজ রিয়ার মানে পিওর পার্ল, বাট দিস আর নট ফ্রেশ ওয়াটার পার্ল। ফ্রেশ ওয়াটার পার্ল হলে আমরা প্রথমে একটা সার্টিফিকেট দিই, আমাদের থেকে যারা নিয়েছেন তারা জানেন আমরা ফ্রেশ ওয়াটার পার্লে একটা সার্টিফিকেট অলওয়েজ দিই। আর মানে একদম গ্যারান্টেড, যেরকম হলমার্ক দিই, সিলভারে আমরা হলমার্ক দিই, সেরকম ফ্রেশ ওয়াটার পার্লে একটা সার্টিফিকেট দিই। এগুলোও তো আপনার ভালো থাকবে, কোনো অসুবিধে কিচ্ছু হয় না, অনেকেই তো নিয়েছেন। বাট এটা সত্যি কথা যে দিস আর নট ফ্রেশ ওয়াটার পার্ল। ফ্রেশ ওয়াটার পার্ল ম্যাম এত কম দামে হতো না, আর এই সাইজগুলো স্পেশালি, ঠিক আছে।
चलो मैं वापस आती हूँ जहां पर मैं थी। ये जो मैंने सेट पहना है वो सेम सेट एक गोल्ड के ऐसे मोटोर दाना में भी हम लोगों ने बनाया। इसको गोल्ड में मोटोर दाना चेन बोलते हैं, ठीक है। ये जाएगा पिस। पहले मैं गोल्ड वाला दिखा देती हूँ, कानेर दुलटा तो सेम, কানের দুলটা আলাদা করে দেখাচ্ছি না। এখন এলাম হাতেরটা কি বিক্রি হয়ে গেছে? না ম্যাম হয়নি। এটার प्राइसটা আমি দেখে দিচ্ছি। इसका प्राइस जाएगा, गोल्ड वाले का प्राइस जाएगा 2500, गोल्ड वाले का प्राइस जाएगा 2500, ये जाएगा पीस। इसका इयररिंग ऐसे रहेगा, ठीक है। प्राइस जाएगा 2500, प्राइस जाएगा इसका 2500। देख लीजिए बहुत खूबसूरत सा पीस है, प्राइस जाएगा 2500। फुल कान में रहेगा ऐसा। एक पहन लेंगे ना तो और कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, आराम से पीछे इसके पीछे ऐसा চেন ডালা हुआ है, এর পিছনে একদম ঘাড়ি চেন দেওয়া আছে, আরাম সে ওয়্যার করতে পারেন। চেনটা দরকার পড়লে আপনারা এরকম ভাবে ক্লিপ দিয়ে মাথায় আটকে নিতে পারেন যা ইচ্ছে, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা, প্রাইস থাকবে 2500, প্রাইস যাবে 2500। আর এটার প্রাইস কত দিয়েছি? ये पर्ल की वजह से और नीचे झुमके की वजह से, शुभ नववर्ष अनुराधा दी केमन आछो बोलो। ये पर्ल की वजह से इसका प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, प्राइस जाएगा इसका 2900, ठीक है। তোমার রাইট হ্যান্ডের টাও কি চোকার করে পড়া পসিবল? দেখছি। হ্যালো সুমনা দি কেমন আছো? তুমি কেমন আছো বলো। তোমাকে আমরা কি মিস করছি? তোমার কানের দুল অর্ডার করে দিয়েছি, হ্যাঁ পার্লের ছোট কানের দুলটা কিন্তু আমরা অর্ডার করে দিয়েছি, তোমার ওই ফ্রেশ ওয়াটার পার্লটা। কানেরটা পাওয়া যাবে, হ্যাঁ শুধু কানেরটাও পাওয়া যাবে। এটার শুধু কানেরটার প্রাইস পড়বে 1900, শুধু ইয়ারপিসটা নিলে প্রাইস পড়বে 1900, ঠিক আছে। শুধু কানেরটা নিলে প্রথমে আমাদের যিনি কারিগর তিনি আমাকে একটা পেন দিয়ে এরকম দেখালেন, তারপর বুঝলেন যে না দামটা ঠিকই বলেছে, পেনটা আবার সরিয়ে নিলেন। যাই হোক, হ্যাঁ এই থাকছে পিসটা। কানেরটা একটু হাতে নিয়ে একদম কানেরটা তো খুলতেই হবে ম্যাম আমাকে, এবার তো অন্য জিনিস একটাও কানের দুল, আচ্ছা কানেরটা একটা উনি অন্য একটা কানের দিয়েছেন সেম আর একটা পিস, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা, এগুলো ব্যাক ক্যামেরায় দেখাবো সব। এইটা পার্ল দেওয়াটার প্রাইস থাকবে 2900, আর যেটা উইদাউট পার্ল সেটার প্রাইস থাকবে 2500। চলো ব্যাক ক্যামেরা করে সব কটা দেখাবো। আজকে না কালো কাপড়টা নিচে চলে গেছে, ঠিক আছে। চল থাক কিছু করতে হবে না, আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি। চল এবার ঠিক আছে, আমি আগে কানেরটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। আগে আমি কানেরটা দেখাচ্ছি। কানের দুলটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর একটা ফুল কান, আরামসে নিতে পারো। যে কোনো বিয়ে বাড়ি যে কোনো ফাংশন আরামসে চলে যাবে, যে কোনো বিয়ে বাড়ি যে কোনো ফাংশন আরামসে চলে যাবে। এই যাচ্ছে পিসটা, ঠিক আছে। প্রাইস থাকছে এটার প্রাইস যাবে, যদি শুধু ইয়ারপিসটা নাও প্রাইস থাকবে 1900, শুধু ইয়ারপিসটাও নিতে পারো প্রাইস থাকবে 1900। আচ্ছা যদি এইরকম মোটর চেন দিয়ে নাও, তাহলে প্রাইস যাবে, যদি এরকম মোটর চেন দিয়ে নাও, মোটর চেন উইথ ইয়ারিং, প্রাইস থাকে হাতের গুলো 2x2 তে হবে জয়শ্রী ম্যাম, 2x2 তে। থ্যাংক ইউ সুমনা দি। আমাদের স্টোর হলে আসবে তো তুমি আমার সাথে গল্প করতে। এই থাকছে পিসটা, এই থাকছে পিসটা, প্রাইস থাকছে এটা যদি গোল্ড এরকম মোটর চেনটা দিয়ে নাও তাহলে প্রাইস থাকবে এটা 2500। আর যদি পার্ল দিয়ে নাও, পার্লটা দেখো, পার্লের ফিনিশিংটা দেখো, যদি পার্লটা দিয়ে ইয়ারিংটা নাও তো প্রাইস থাকবে 2900, যদি উইথ পার্ল ইয়ারিং নাও প্রাইস থাকবে 2900, ঠিক আছে। এই থাকছে পেজটা, दिस आर कॉल्ड कल्चर पर्ल, ठीक है। ये जाएगा पूरा कल्चर पर्ल, ओके, ये जाएगा पूरा कल्चर पर्ल। जितना भी ये प्लेटिंग के ऊपर हम लोग 1 ईयर की गारंटी देते हैं। कलर गारंटी गोल्ड प्लेटिंग के ऊपर 1 साल की होती है। सिर्फ एक ही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग प्लीज इसके ऊपर डायरेक्ट परफ्यूम ना लगाएं। परफ्यूम से सिर्फ डस्ट, गोल्ड डस्ट नहीं, प्लेटिंग नहीं, ओरिजिनल गोल्ड भी खराब हो जाता है। ये जो हाथ का है ना, मेरे राइट हैंड वाला, मैं ऐसे ओपन करके दिखा रही हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड वाला ये है, ये मेरे लेफ्ट हैंड वाले है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेडটা এটা, এই থাকছে পিসটা, এই যাচ্ছে পিস। হাতের গুলো স্টোর কোথায় আর কবে ওপেন করলে? ম্যাম স্টোর আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের অ্যাক্রোপলিস মল থেকে 5 মিনিটসের ওয়াকিং। আমার স্টোর এই মান্থের এন্ডে ওপেন হয়ে যাবে, অ্যাকচুয়ালি আজকেই ওপেন হওয়ার কথা ছিল, বাট আমাদের না কাজ কমপ্লিট হয়নি, ইন্টেরিয়ারের কাজ কমপ্লিট হয়নি, একটু বাকি আছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখন প্রথম স্টোর ওপেন করছি, তো প্রচুর না মানে
আমাদের তো অনেকগুলো ভার্টিক্যাল অনুরাধা দি, তুমি তো আমার আজকের কাস্টমার নও। অনুরাধা ব্যানার্জি আমাদের সাথে তখন থেকে অ্যাসোসিয়েট যখন আমি আমার বেডরুম থেকে লাইভ করতাম, তখন থেকে অনুরাধা দি, আর প্রচুর শপিং করতেন তখন অনুরাধা দি, মানে অনুরাধা দি সোমা ম্যাম এরা আমাকে এত সাপোর্ট করেছেন সেই সময়টা। তো আমি তখন তারপর তো আমার বাড়ির অফিসটা হলো, এখন আমাদের এতগুলো ভার্টিক্যাল হয়ে গেছে, তো আমার একটু বড় স্টোর নিতে হয়েছে, আদারওয়াইজ তো মানে কমপ্লিট মানে জিনিসই রাখতে পারতাম না। এখন আমরা আমি স্টোরটা দেখাবো আমরা কিরকম ভাবে প্ল্যান করেছি। আমাদের একটা মানে 2টো ফ্লোর আছে আমাদের স্টোরে, 2টো ফ্লোরই আমাদের, মানে ফার্স্ট ফ্লোর অ্যান্ড গ্রাউন্ড ফ্লোর অ্যান্ড ফার্স্ট ফ্লোর, 2টো একটা বিল্ডিং, অ্যাকচুয়ালি একটা বিল্ডিং, একটা ডুপ্লেক্স, ওটা পুরোটাই রং বেরঙের স্টোর। তো আমি দেখাবো ওটাতে, যেহেতু একটু বড়, যে ছোট হতো না, যদি এটা 400-500 স্কোয়ার ফিট হতো তাহলে হয়তো এতদিনে কাজ হয়ে যেত, যেহেতু একটু বড় সাইজ প্লাস মাঝখানে ঈদ পড়ে গেল, তো সেই জন্য আর কি কমপ্লিট করতে পারেনি। বাট ওরা ফুল ফ্লেজেড কাজ করছে কামিং উইকের মধ্যে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিলেন এটাকে চোকার করে পরা যাবে কিনা। ম্যাম এটাকেও চোকার করে পরতে পারবেন, এরকম লাগবে, দেখুন খুব সুন্দর লাগবে, এটাকেও চোকার করে পরতে পারবেন। ওকে, এটাকেও সুন্দর করে চোকার করে পরতে পারবেন, এটাকেও আপনি সুন্দর করে চোকার করে পরতে পারবেন। দেখুন বিউটিফুল চোকারটা লাগবে, এটা চোকার করেও পরতে পারেন, হাতের করেও পরতে পারেন। প্রাইস থাকছে 1700, প্রাইস যাচ্ছে 1700। খুলে তো ফেললাম ওই। এরপর আবার একটা দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। শুভ নববর্ষ, ওমানে ডেলিভারি দাও কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওমানে ডেলিভারি দেওয়া হয়, ওমানে ডেলিভারি দেওয়া হয়, ঠিক আছে। চলো নেক্সট সেট দেখাচ্ছি, নেক্সট অনেক সেট আছে, আমি একটু সবকটা পাশে নিয়েছি, এখান থেকে নিয়ে দেখাতে আমার সুবিধা হবে। আচ্ছা চলো এবার একটা দেখাবো হচ্ছে, এটা তো হাতে, চলো এরপর একটা পুচকি সেট দেখাবো, প্রাইস থাকবে 1900, প্রাইস যাবে 1900। এরপর একটা পুচকি সেট দেখাবো, প্রাইস যাবে 1900। এই থাকছে পিস। আচ্ছা কানের গুলো খুলে যাবে, সবাইকে হ্যালো, সবাইকে শুভ নববর্ষ। এই থাকছে পিসটা, দেখে নাও, এই যাচ্ছে পিসটা, প্রাইস থাকছে 1900। কি দারুণ লাগছে বলছে, অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা রইল, কলকাতা গেলে নিশ্চয়ই যাবো। প্লিজ ম্যাম, আর প্লিজ আমাদের থেকে অনলাইনেও কিনুন, এখন তো আপনি একদম আমাদের থেকে কেনেন না, আপনি অন্য জায়গা থেকে কেনেন না। আমাদের কেন ম্যাম, আমরা কি করেছি, কোন জিনিসটা আমাদের কাছে নেই এখন বলুন। আগে তো তখন কিছুই ছিল না, 2-1টা আইটেম ছিল, তখন আপনি আমাদের থেকে কিনতেন, এখন এত আইটেম, এখন আর আপনি অনলাইনে আমাদের থেকে কেনেনই না, ঠিক আছে। 1900, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা 1900, এই থাকছে পিসটা, একদম পুচকে একটা সেট, রেগুলার ওয়্যার তো এগুলো হয় না, ছোটখাটো ফাংশন যে কোনো অকেশনে তুমি ওয়্যার করতে পারবে। তুমি কানে যেটা পরে আছো ওটার পিপি বলবে, ওর সাথে গলার আছে। মৌসুমী দিয়ে আমি দেখিয়েছি, কানে যেটা পরেছিলাম ওই ফুল কানটা, তো ওটার অনেক মানে ওটা পুরো দেখিয়েছি, ওটা আমি আবার দরকার পড়লে লাস্টে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা, এই যাচ্ছে পিসটা, দেখে নাও, এই থাকছে পিসটা, প্রাইস থাকছে এটার 1900, প্রাইস যাচ্ছে 1900। একটা 3 লেয়ারের পিস, দেখে নাও, ফট করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা ডিজাইনটা যাবে এরকম, খুব সুন্দর দেখতে, উইথ কালচার পার্ল, প্রাইস থাকছে 1900, প্রাইস যাবে 1900। যে কোনো দুটো সেট নিলে, যে কোনো দুটো সেট যদি তোমরা আজকে নাও তাহলে একটা সেট ফ্রি পেয়ে যাবে, আচ্ছা চলো এরপর একটা সেট দেখাবো, এটা কিন্তু খুব পপুলার সেট, বাট আমাদের যেটা মানে কালচার পার্ল, ওটা অন্যান্য জায়গায় মোটামুটি পুঁতিতেই দেয়, ঠিক আছে। প্রাইস থাকবে এগেইন 2900, প্রাইস যাবে এগেইন 2900, ঠিক আছে। প্রাইস থাকবে এগেইন 2900, এটার এগেইন প্রাইস থাকবে 2900। এই থাকবে পিসটা, প্রাইস যাবে এগেইন 2900। এটা একটু পরে দেখাই, प्राइस जब अगेन 2900। ऑर्डर कैसे करें, जिसको जो भी समझ में आता है व्हाट्सएप लेके हमें जो भी समझ में आता है स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कीजिए प्लीज। इधर प्राइस को तो बोला 2900, तो 2900। लेयर्स कितने हैं कल्चर पढ़ के मैं बता देती हूँ, लेयर्स कितने हैं कल्चर पढ़ के मैं बता देती हूँ।
এই থাকছে পিসটা, এই যাচ্ছে পিসটা। এটার লেয়ার যাচ্ছে 1 2 3 4, দেখতে হবে অজস্র লেয়ার, নিজেই গুলিয়ে যাচ্ছে এটা 10টা। अच्छा 10 लेयर्स की 10 लेयर আছে, इसमें 10 लेयर्स है। अर्चना, हेलो अर्चना मैम, ये जाएगा पीस, ये जाएगा पीस। प्राइस जाएगा इसका 2900, प्राइस जाएगा इसका 2900। इसके साथ मैं लॉन्ग में भी दिखा देती हूँ। इसका प्राइस जाएगा आपका, लॉन्ग का जो मैं दिखा रही हूँ अभी, इसका प्राइस जाएगा 2700, इसका प्राइस जाएगा 2700। ये सिर्फ गोल्ड में है, मतलब गोल्ड प्लेटिंग में है। प्राइस जाएगा 2700, इसका प्राइस जाएगा 2700। ये जाएगा पीस, इसका प्राइस जाएगा 2700। देखिए मैं ये भी पहन के दिखा रही हूँ। हेलो अनुविश्वास, हेलो मैम, সবাই একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার দিন ম্যাম। আজকে ভীষণ দরকার আমাদের পেজটার, একটু সমস্যা হচ্ছিল মাঝখানে, অনেক কষ্ট করে ফেসবুকের সাথে কালকে মোটামুটি ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি, মানে মনে হচ্ছিল আমি আর ফেসবুকের মিডিয়া টিম কথা বলছে, মনে হচ্ছিল কালকে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কথা হচ্ছে। ভীষণ মানে ইমোশনাল হয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে লাস্টে ওরা আমাকে বলছে তোমার ছোট্ট মান্তাসাটার দাম কত। আমার ছোট্ট মান্তাসাটার দাম হচ্ছে 1300 ম্যাম, 1300। ये जाएगा पीस, देख लीजिए ये जाएगा पीस। এটা কত বললাম 2700 तो। अच्छा ये जाएगा पीस, ये लॉन्ग वाला है 2700, ये जाएगा ईयरिंग। अभी ये 2900 वाला मैं आराम से दिखा देती हूँ आप लोगों को, 2900 वाला मैं आराम से दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेयर्स का है ये 10 लेयर्स में जा रहा है। इसको आप लोग ऐसे भी पहन सकते हो, चाहो तो ऐसे भी पहन सकते हो, बहुत खूबसूरत है। प्राइस जाएगा इसका 2900, प्राइस जाएगा इसका 2900। बैक कैमरा भी दिखा दूंगी, बैक कैमरा करके भी मैं दिखा दूंगी इसको मैं बैक कैमरा करके भी दिखा दूंगी। ये जाएगा पीस, ये जाएगा पीस। ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। कोई भी 2 सेट लेने पे 1 सेट आपको फ्री मिल जाएगा। और ये जो कलर है, कलर की गारंटी 1 साल की रहती है। ये जाएगा पीस। पर्ल की क्वालिटी आप आराम से चेक कर सकते हो, अपना पर्ल का क्वालिटी भी देख सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि पर्ल की क्वालिटी क्या है, ये पर्ल सारे कल्चर पर्ल में जा रहा है, ठीक है। ये जाएगा पीस, प्राइस जाएगा इसका 2900, प्राइस जाएगा 2900।